Into ada busa ke into bing geun nabi sebut dalam kitab Taurat roh geun satirela lahir geun satirela bedah tebuna Warqah bin Naufal keun kepanika Siti Khadijah asompa mun keng lakar nabi sebeda ilm kitab Taurat panika lakar labeda samangken wallahi gula ta'ala ki mun beni nabi se akhir zaman kapan situng waktu Siti Khadijah panika mular tak buambu karena kanjeng Nabi la umur 35 tahun kita adik tadi Nabi kita adik yutus bila si tadi Nabi ya mak ya 35 tahun kita adik Nabi Siti Khadijah lah sepo takut tak miloh takut dele mati ka ada mular akhir bi kanjeng Nabi periksa arah apa kaki mak nangis Khadijah gula lah sepo gula lah tua sampean ki ngudah sampean seki genteng reng bini pas eke emak apain paratin ini ngak panapa apain mun kesampean mesti ende gula lah cek tawan na samangken ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfaru dzunubu wassayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat الذي أمات وأحيا وأرشد وهدى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'du saya batan kaulah amal ja'aki para masyayikh para kiai langkong-langkong ajunan semuljah Kiai Haji Muhammad Ahsan Jamal Kiai Munib Hadiri Kiai Bahruddin selaku tuan rumah stasi jajah para kiai saya pengaporan tak bisa nyebut asma setong para setong sedek ka setejana sebutan kaulah hamul jaki para pengurus majelis ta'lim Raudatul Muta'allimin serta seteja anggota majelis ta'lim Raudatul Muta'allimin sebutan kaulah hamul jaki kinto engking ngereng ya toren la tu kalau coba karo repu bocah karena saya repu karo ya kebayi anda pak kecompon pak sabak selpet akin pak caci kiamat saya repu itu amalakin dari para masyayikh dari guru. Hadirin seteja se beten kaulah amal yaki kinto saat semangken alhamdulillah kita bisa alaksanaaki molot thank you mantaran kalaban amolot panikah kaula panjenengan sareng Gusti Kanjeng Nabi pake oleh syafaatah amin Allahumma amin manter ya kuasa tejah amin Allahumma amin manter ipapolonga sareng Gusti Kanjeng Nabi saat semangken kaula panjenengan amolot menangkah seneng bunga kalaban
lahir epon kusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunga kalaban kelahir kusteh Kanjeng Nabi kinto mak pole orang Islam, orang kafir gara-gara bunga kalaban lahir Kanjeng Nabi ki oleh diskonan seksaan. Napa boleh gula ban sampean sela siang aris yang malam ngiman akidah ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinto gula ki buru BMC panggil kajian munakahat. Tapi punten saat semangken karena keinto berkaitan kelaban molot, kinto ni sekoni berarti atunging masalah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinto waktuna la jam 3 lebat lema jabun paman saporwane banget jemah gula cek reng ngodeun ngampung si sakoni anpeun lang lain sing ngoden tangki. Ayo gula ngala sa in point bain setting penting bain se berkaitan kelebihan lahir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Se pertama gula ban sampean saja oning tangki mun lahir Kanjeng Nabi paneka tanggal 12 bulan Maulud oning saja hi. Mun tahun Masehina, tahun Masehina ko tahun Januari Februari karwa, mau Agustus karwa Masehina kaisa Kanjeng Nabi kinto lahir tahun 577. Tahun seberapa? Tahun 577. Samangken tahun 2000 sagemi. Bulan nah muntak keleroh bulan April lahir Kanjeng Nabi kento. Ya kasamangken lah lebih dari 1400 ya para benih karo 1440 jarengkeun hijrah wae lah 1446 tambah sebelum hijrah dia ada nomor 40 lebih sekitar 1400 belum polo atau kasangang polo kasamangken mulai lahir Gusti Kanjeng Nabi. Lah Gusti Kanjeng Nabi kinto lahir kinto Kanjeng Nabi tibi salah tak arasa je Kanjeng dadi Nabi. Kanjeng Nabi tibi tak arasa je dadi Nabi. Bahkan si oning de ada je Nabi Muhammad panika Nabi utusan ingki ke into rajinah Siti Khadijah. Mak pah bisa oning Siti Khadijah cek Nabi Muhammad panika Nabi karena Siti Khadijah panika alim. Jadi Siti Khadijah panika alim. Siti Khadijah panika mak pas alim karena ngaji. Ngaji munduk kama jadiin Asmanah Waraqah bin Naufal. Ajar kitab nyaman kitab saya ajarin kitab Taurat. Kitab Taurat. Alim uning ka isena kitab Taurat. Sehingga karena uning ka isena kitab Taurat, Siti Khadijah panika uning karena dalam kitab Taurat jelas aki cek bekal beda Nabi. Bekal beda Nabi nyaman Ahmad atau Nabi Muhammad lahir di Mekah, hijrah ke Madinah. Uning jelas aki. Lah sehingga Siti Khadijah waktu sekitar umur 12 tahun, sebelum keluarga, ki ben paraban keluarga. Umur sekitar 12 tahun randa sobung ra kana. Siti Khadijah kinto abali pole ngaji pole ka Waraqah bin Naufal, abali pole. Ting abali pole ngaji pole akhirnya si Waraqah bin Naufal kinto ada busa ke into bing geun Nabi seisebut dalam kitab Taurat roh geun satire lahir geun satire beudah tebuna Waraqah bin Naufal keun kepanika Siti Khadijah asompah
Mun keng lakar nabi si beda ilim kitab Taurat panika lakar la beda samangken wallahi gula ta'ala ki mun beni nabi si akhir zaman kapan. Ta'ala ko. Si Tio ti zaman ko aratin beni keng tade beni tak apa orang tero kapi si alamar keng itolak. Teng ta'ala ki mun beni nabi si mun lakar la lahirongku. Umur 12 tahun, bayang aki beda janda umur 12 tahun yang apa ratina. Boleh soki, bener karo kun ratin soki. Ekeding berta cisipul, membeda janda umur 12 ekor sare. Lah, kento abali boleh ke seki buru. Jadi saya Siti Khadijah saat kinto ngaji boleh asompa ta'ala ki mun beni nabi saya akhir zaman gula. Akhirnya Mekah panika lah rami jak beda orangnya mana Ahmad detandena lebenya di antaranya can siful gula mun ajalan tak toman kepanasan itabang undem. Ada beda penjelasan dari kitab Taurat. Oh bener. Bahkan mun ngaup ejukajuan panika tak toman kepanasan, maki tak ngele. Arapa? Rancan singan dingin. Dadi mun aren na di daja, rancan ngele ke daja. Ngan dingin. Mun rancan ka timur ngele ke timur, aren na ka timur ngele. Dadi kabere ngele. Rancan tibi sing ngele, penut tibi, undung tibi. Derina ya sak bisa reng Gusti Kanjeng Nabi paling mulya na orang rancan sing ngele. Engko ondem majungi ajunan lah karungkuan ita teman kepanasan make Mekah panas jadi taro ita beng ondem terus Kanjeng Nabi dari samporna nah sampai dalam setong waktu Kanjeng Nabi panika se waktu antara kasam se pertama pinto ngaup jukajuan ben majediin ben pamanah kinto ngaup ka jukajuan kinto pas bede pendeta entar aduh tade orang sing ngaup kaju dinareh kecuali nabi. Mulai lambe mun sing ngaup kaju dinareh biasa nabi. Kentaren saya bi pendeta, kentaren. Congo tak kerja karena nabi kapi ama fi udunaihi hamroh matana bederamira. Congo ongkuan tak kerja. Songo sampai setempel si di budi panika congo dinareh biasa mun nabi beda setempel beda ngepas. Akhirnya si pendeta are nabi. Berarti peringaten. Sarang pendeta apa peringaten? Sampian tanya aki kan lo. Panika pasera. Panika anak gula. Ngosok si pendeta ke panika gula anak. Panika anak gula ngosok. Tanya, "Apa bener Arya siapa itu?" Tangan nak ya. Leng boleh congok boleh. Sabar ya, tangan nak sampai telo kali. Mak anak tanya boy kaki apa ya gua. Sarang majadin. Ibu nida iya, nak kan nak red detan dener ya. Dentan denak kan ada titi nabi. Tapi mak bah bisa andi pak kakeh deh le. Jarang bareng nabi biasanya jetem mulai kini jetem. Mak bah kakeh titi pak andi mah cari tanah aku. Wah janji kok majadiin. Le cek kebela tikela. Lah kento akhirnya tak perengaki si mangkat kasam se pertama aku tak perengaki pokoknya beli tako ipate orang isam pon totok lekas kas lekas beli toko lekas akhirnya tinggal abeli kasam mas senajan Kanjeng Nabi Mekah panikala la viral je nabi tarmo nabi Siti Khadijah pakun tak parjaje arah papola nah karena sebelum nabi sebelum Maria mesti lebat ikunung Tursina. Tak Arya kita mantau lebat ikurung Tursina. Jadi tak parja aja pakun. Akhirnya Kanjeng Nabi ini ketinggalan antara kasam se nomor dukale nah. Beli boleh kasam boleh tinggal ceng beli antara ke gunung ke Syam. Kasam tadi dan jalan boleh kecuali gunung Tursina. Akhirnya kan kepaneka pah yakin. Oh Arya bener Nabi sebelum kitab Taurat. Akhirnya sare. Tekeng kan sampean ndak gula tekeng sampean cak tekeng ben pasera tekeng ben gula tekeng gula to cuna tekeng beni nyari hasil Siti Khadijah keng karo tero tawah tero semak tero tawah asline apa Kanjeng Nabi akhirnya nya cek
akad musyarakah tore pada nyambur benteh tore aja ke keduain maksudnya juga keduain makle pada saling tak tahu akhirnya se Kanjeng Nabi akad musyarakah se Siti Khadijah ngutus sarang tak pah jeung laki bini tak mungkin kan Siti Khadijah akhirnya ngutus orangnya mana Maisaro panik laki bini cek bayang aki bini ulamu Khadijah Pak Ponokawan laki Maisaro lah kepene keben Maisaro tugas sama Maisaro ada boleh karo nulis rok jalan apa saya kelaku Kanjeng Nabi rok jalan keboleh bi Maisaro jalan cek eta bang undem cek de iya keboleh kapi akhirnya cek ngepas persis ban saya kitab Taurat pas Siti Khadijah langsung alamar sampeyan biasa nareng bini lamar ka ada bi reng laki arin je si bini alamar ka ada akhirnya seneng kusli Kanjeng Nabi cek ni serah ke Siti Khadijah sampai adik keduin putra sampai berempat tahun apolong sareng Siti Khadijah sampai situng waktu Siti Khadijah panika mular tak buambu karena Kanjeng Nabi lah umur 35 tahun kita adik teti Nabi kita adik yutus bila si teti Nabi ya mak ya 35 tahun kita adik Nabi Siti Khadijah lah sepo takut tak miloh takut dele mati ka ada molar akhir bi Kanjeng Nabi periksain arah apa kaki mak nangis Khadijah gula lah sepo gula lah tua sampean ki ngudah sampean siki genteng reng bini pas eke emak apain paratin ini ngak apa apain mun kesampean mesti ende gula lah cek tawan na semakin ada bu Kanjeng Nabi ya Khadijah wallahi ya Khadijah ebe bener kolong ngalangi riyah nyata sepumir ya ada reng bini saya kena sen bin kok selain kake ini kak jadi apa long ben Siti Khadijah abid tahun-tahun jadi Kanjeng Nabi ini seabid puluhan tahun akhirnya Kanjeng Nabi sampai umur 40 tahun Kanjeng Nabi sampai umur 40 tahun Kanjeng Nabi kautus nang iku hiro saya keluar ayat Iqra doa dan penikah Kanjeng Nabi tibi tak tahu cek penikah malaikat Jibril tak oning si oning pasera Siti Khadijah si oning kada cek penikah lah karena apa malaikat Jibril sekone kemarin 5 menit kapan mariadan pas sambu lah yang nikah hiadan gelunghi Allahumma sholli ala Muhammad totok lekas Kanjeng Nabi ki entoh waktune datengin malaikat Jibril Kanjeng Nabi tibi tak oning je panika malaikat Jibril waktu datengin surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Kanjeng Nabi tak oning je senyoro panika malaikat Jibril akhir peleman ketelima pokon sapoen ditanyaakin sareng Siti Khadijah langsung punga Ariyah geagen seing toron ke Nabi Musa ingat saben lambe si toron ke Nabi Musa dari punga Siti Khadijah akhirnya malaikat Jibril panika sampai depak ketelima Siti Khadijah nabang ke Kanjeng Nabi iya tes bi Siti Khadijah ari malaikat Jibril ongku apa benih pinter Siti Khadijah karena alim iya tes ada remah marina Nabi Muhammad marina Nabi mun bedah peureunga sampean sekele se ekuah intar ka kanto kabele ka gula akhirnya tinggal pa anda tung aya Khadijah bedah se entar kan kok se aya bedah dina pas Siti Khadijah lepasan ke dalam kamar pas sengkap sampai sengkap ke atas apa tahu kapokang ke atas menikah akhirnya tinggal sengkap pahatanya Siti Khadijah kayak masa bedah semangken ada buruh ngatila kakek nyengkap sampai ada buruh elang pas monde nikah penikah malaikat ongku karena muncul tepak ke setan tak kira buruh pakune pendemin muncul tepak ke setan tak kira buruh pakune pendemin penikah malaikat ongku iki tes bi Siti Khadijah si malaikat Jibril le keintoh tengki akhirnya pahmator ka Waraqah bin Nawfal cek bede ati kita cerita tanah akhirnya ajirah laka utus cek Nabi Muhammad menika dadi nabi langsung tak usah dakwain Siti Khadijah tak usah kakek ngakung kok nabi tak usah langsung maca syahadat ka ada Siti Khadijah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah langsung syahadat tak usah ajak Siti Khadijah si oning ka ada cek Nabi Muhammad panika Nabi Muhammad tibi tapi Siti
Itu zaman teren beda manfaatah orang langkongah nyon pangapora hadanallahu wa iyyakum ila ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.